Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Hafsawati dari LPTK Surya Kencana. Saya guru kelas Bahasa Inggris kelas 7 SMP Subulus Salam. Nomor NIM saya adalah 8690 6532 5572. Dan ini tanda pengenal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I am fine, and you? How are you today? I am fine, and you? I'm fine too, thank you. Okay, let's call the roll. Alifia Zahra, present miss. Sabina Naja, present miss. Oke, ada Syafa'ur Rahman, present miss. Yutinan Najwa Salsabila, present miss. Izzah Nilal Fashiro, present miss. Iqbal Maulana, present miss. Andika Pratama, present miss. Ahmad Syahril Kirami, Present miss. Hatmiatus Saada, present miss. Dewi Nur Aziza, present miss. Misbahul Munir, Present miss. Inan, Present miss. Wahyudi Maulana, Present miss. Muhammad Syadik, Present miss. Muhammad Imran Zainullah, Present miss. Muhammad Hasan Afriyansyah, Present miss. Muhammad Hildak Ali. Present miss. Good job. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes, yes, we are ready. Are you ready? Yes, yes, we are ready. Okay, before I start this lesson, can start with reading Al-Fatihah together. Al-Fatihah.
dari Cina dibawa ke dagang Tiongkok ke Indonesia. Sekarang kita mulai pelajarannya. Dalam makanan pasti ada rasa, ada juga tekstur. Saya akan jelaskan rasanya dulu. Di sini ada acidic. Acidic artinya asam. Kalian coba ikuti apa yang saya ucapkan. Acidic. 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 Acidic itu asam. Acidic itu asam. Salty. 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 Salty itu asin. Salty itu asin. Sabori. 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 Sabori itu gurih. Sabori itu gurih. Sweet. 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 Sweet itu Manis. Sweet itu manis. spicy. 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 Spicy itu pedas. Spicy itu pedas. Oke, selanjutnya bitter. 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 Bitter itu pahit. Bitter itu pahit. Hot. 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 Hot itu panas. Hot itu panas. Sour. 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 Sour itu asam. Sour itu asam. Sweet. 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 Sweet itu manis. Sweet itu manis. Beet. 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 Beet itu tawar. Beet itu tawar. Ini namanya macam-macam taste of food or drink, rasa makanan atau Minuman. Sekarang kita belajar tentang teksturnya. Tekstur of food and drink. Tekstur makanan. Yang pertama adalah buttery. 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 Buttery itu lembut. Buttery itu lembut. Creamy. 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 Creamy juga lembut. Creamy juga lembut. Crumbly. 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 Bukan crumbly ya, crumbly. Crumbly. Crumbly mudah hancur. Crumbly mudah hancur. Fluffy. 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 Fluffy itu empuk. Fluffy itu empuk. Mushy. 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 Mushy itu lembek. Mushy itu lembek. Silky. 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 Silky itu lembut. Silky itu lembut. Selanjutnya chewy. 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 Chewy itu kenyang. Chewy itu kenyang. Crispy. 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 Crispy itu renyah. Crispy itu renyah. Crusty. 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 Crusty keras di luar, lembut di dalam. Crusty keras di luar, lembut di dalam. Gurih. Gooey. Gurih. Gooey itu lengket. Gurih itu lengket. Sticky. 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 Sticky itu lengket juga. Sticky itu lengket juga. Tender. 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 Tender itu lunak. Tender itu lunak. Sekarang di sini apa perbedaan asam acidic sama asam sour? Ini kan artinya sama-sama Asam. Jadi acidic di sini asamnya itu asam yang sangat kuat. Seperti bili-bili itu sangat asam, sangat kecut sekali. Nah, kalau sour di sini memang artinya asam, tapi di sini asam yang soft, yang tidak begitu Asam. kuat. Contohnya seperti nanas atau lemon. Di sini juga ada persamaan buttery sama creamy. Buttery lembut, creamy lembut. Ini juga lembut, silky. Apa perbedaannya? Buttery ini lembutnya seperti mentega. Lembutnya seperti mentega. Kalian tahu mentega? Mentega. Kemudian kalau creamy lembutnya lebih berair, seperti ice cream. Mentega sama ice cream sama enggak? Tidak. Lebih halus mana? Ice cream. Kemudian silky ini lebih lembut lagi. Silky daripada buttery, daripada creamy, silky di sini paling lembut.
bateri itu adalah yang seperti mentega, bateri. Kemudian ada juga gooey sama sticky, artinya sama-sama lengket. Apa perbedaannya? Kalau gooey itu lengket tapi tidak sampai lengket ke tangan. Teksturnya lengket tapi ketika dipegang tidak sampai lengket ke tangan. Kalau sticky itu lengket, ketika dipegang itu nempel ke tangan, lengketnya sampai ke tangan. Perbedaannya. Nih. What is the taste of food ordered is below? Apa rasa makanan atau minuman di bawah ini? Saya tanya, yang jawab angkat tangan. First wait, the test is okay. Acidic. Right. Good job, baby. Dry fish. The test is salty. Good job, Syafa. What the test is food? Yes, Dewi. Savory. Great. Alright, Dewi. What test is food? Okay, Livy. Spicy. What the name is food? Seblak noodle. What the name is food? Meatball. Okay. This name start with. Can you repeat after me? Start with. Start with is acidic.
Biscuit is crumbly. 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 Pancake. 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 Apa teksturnya pancake? Fluffy. Fluffy. Pancake is 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 fluffy. Fluffy itu apa artinya? Lembut dan halus. Pancake itu teksturnya lembut. Coba lihat gambarnya, lembut dan juga halus. Kurit. 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 Kurit artinya bubur. Kurit artinya bubur. Teksturnya bubur. Bubur adalah Mashi. 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 Mashi itu lembut. Meh. Egg pudding. Egg pudding. Egg pudding. Egg pudding. Egg pudding. Egg pudding. Egg pudding itu puding telur. Egg pudding Itu teksturnya silky. silky. Oke. Magnum. 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 Magnum teksturnya apa? Keras. Keras. Oke. Mochi. 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 Mochi teksturnya apa? Chewy. Chewy. Mochi is 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 chewy. Mochi itu teksturnya Crickets. 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 Crickets itu kerupuk. Crickets itu kerupuk. Crickets is crispy. Crickets is crispy. Crickets is crispy. Crickets is crispy. Crickets itu teksturnya renyah. Melty cheese. Melty cheese. Melty cheese. Melty cheese. Melty cheese. Melty cheese. Melty cheese keju lele. Melty cheese keju lele. Melty cheese keju lele. Melty cheese keju lele. Melty cheese is gooey. Melty cheese is gooey. Teksturnya keju lele adalah Lengket. melty cheese is gooey. Melty cheese is gooey. Melty cheese is gooey. Okay, next. Bubble gum. Bubble gum. Bubble gum. Bubble gum. Bubble gum. Bubble gum. Bubble gum is sticky. Bubble gum is sticky. Bubble gum is sticky. Bubble gum is sticky. Bubble gum itu permen. Karet. Permen karet teksturnya Sticky. sticky itu lengket. Bubble gum is sticky. Bubble gum is sticky. Bubble gum is sticky. Bubble gum is sticky. Permen karet teksturnya Lengket. stick. 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 Stick is tender. Stick is tender. Stick is tender. Stick is tender. Teksturnya stick adalah Tuna. tuna. Oke, sekarang saya kasih kalian tebak-tebakan. Tebak-tebakannya di sini ada apa? Coklat, peanut, Kentucky, ice cream, martabak, Bacon, avocado, vinegar, chocolate, avocado,
Contohnya, contoh cluenya. Misalkan berwarna hijau, panjang, dan banyak bijinya. Ini contoh. Tapi saya akan pakai bahasa Inggris. Tempat perkataan nomor 1. Game number. The size is small and the skin is hard. What name this food? Okay, Iza? Peanut. Bravo. Okay. The texture creamy. The texture is creamy. And the taste good. What the name this food? Okay, Dewi? No, not Kentucky. Ice cream. Okay, bravo. Food with flour and chicken. What the name this food? Dewi? Kentucky. Okay. Food mixed from meat and the size like ball. What the name this food? Yes, Bella? Meatball. Bravo. Look, green. The skin is green. What the name is green? Okay? No, not masada. The fruit. Yes, the fruit, the skin color is green. Avocado. Okay, green. Mix from egg and meat. What the name is food? What the name is? Okay, Livi? Yes. Noodle. The taste of course spicy. What the name is food? Okay, Vina? Okay, green. The taste is sweet. The color is brown. What name is food? Okay? Chocolate. Green, Vina. The skin is hard. The color is yellow. What the name is green? What, Bahul? Okay, green. The taste of course spicy. What the name is food? Yes? Chili. Green. Setelah ini saya kasih waktu 5-7 menit kalian untuk membuat dialog tentang I like. I like itu artinya saya suka, ya. Atau I don't like. I don't like itu artinya saya tidak suka. Kemudian ditambahi dengan makanan yang kalian suka ataupun makanan yang tidak disukai. Saya tulis di sini. I like artinya makanan yang disuka.
kamu tidak suka dan alasannya. Kalian bikin dialog. Kita kasih waktu 5 sampai 7 menit. Saya kasih contoh ya di sini. I don't let's start with. I don't let's start with. Repeat after me. I don't like start with. I don't let's start with. I don't like start with. I don't let's start with. I don't like start with. I don't let's start with. I don't like start with. I don't let's start with. Because start with is acidic. 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 Saya tidak suka belimbing karena belimbing rasanya asam. Contoh lagi, I don't like dry fish. 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 Because salty. Because salty. Because salty. Because salty. Because salty. Because salty. Karena ikan asin itu asin. Namanya ikan asin. I like meatball. 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 Saya suka meatball. Saya suka meatball. Saya suka meatball. Saya suka meatball. Itu bakso. Bakso. I like meatball. I like meatball. Because savory. Because savory. Because savory. Because savory. Karena bakso itu Gurih. Saya suka bakso karena bakso itu Gurih. I like meatball because savory. I like meatball because savory. I like meatball I like meatball because savory. because savory. I like noodles sebelah. 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 Noodles sebelah is spicy. Noodles sebelah is spicy. Noodles sebelah is spicy. Noodles sebelah is spicy. Apakah di sini ada yang tidak suka pedas? Oh, suka. Apakah di sini ada yang suka makanan yang tidak pedas atau tidak suka pedas? Ada nggak?
I like pineapple. 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 Saya suka. Saya suka nanas. Apa rasanya nanas? Manis. Sour. Because pineapple is sour. Sour. Pineapple is sour. Pineapple is sour. Because pineapple is sour. Because pineapple is sour. I like pineapple because pineapple is sour. I like pineapple because pineapple is sour. Kenapa asam kok pada suka? Enak. Karena pineapple asamnya itu tidak begitu kuat. Makanya di sini bahasa Inggrisnya tidak pakai acidic tapi pakai sour. Sour itu adalah arti dari asam yang soft yang tidak begitu kuat. Berbeda dengan belimbing. Belimbing itu rasanya acidic kan? Acidic. Campur. 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 Bisa ditebak semua pasti suka coklat. Because coklat is sweet. Coklat is Sweet. I like coklat. I like chocolate. I like coklat. I like chocolate. I like coklat. I like chocolate. Because coklat is sweet. Because chocolate is sweet. Because coklat is sweet. Because chocolate is sweet. Because coklat is sweet. Because chocolate is sweet. Okay. Avocado. 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 Buah yang ini saya juga yakin pasti suka semua. Ada suka? Saya. Kenapa kamu udah suka alpukat? Karena teksturnya Why the texture? bitter. Bitter. Bitter not texture. Dan bitter itu tes. Bitter itu rasa. Pahit. Bitter. Buttery. You mean buttery? Oh. Dewi tidak suka alpukat karena alpukat itu teksturnya buttery. Katanya Dewi itu teksturnya buttery. Buttery itu apa artinya? Lembut. Lembutnya alpukat Dewi tidak suka. I don't like alpukat. Coba Dewi. I don't like alpukat. I don't like avocado. I don't like alpukat. I don't like avocado. I don't like avocado. I don't like avocado. I don't like avocado. I don't like Saya avocado. tidak suka alpukat. Saya tidak suka alpukat. Because avocado is Buttery. buttery. Because avocado is buttery. I don't like avocado. I don't like avocado. Because avocado is buttery. Because avocado is buttery. Oke, ice cream. Ada suka semua ya ice cream ya. Ada yang suka ice cream. Ada yang suka ice cream. Oh, oke. Nggak semua ya. I like ice cream. 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 Saya suka es krim. Saya suka es krim. Because es krim is sweet. 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 Karena es krim rasanya Karena es krim rasanya manis. Manis. Biskuit. Biskuit. Ada yang suka biskuit? Suka. Suka semua. Suka. I like biskuit. I like biskuit. I like biskuit. I like biskuit. Apa rasanya biskuit? Crunchy. Enak. I like biskuit. Saya suka biskuit. Saya suka biskuit. Okay, repeat after me. I like biskuit. 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 Because biskuit is sweet. Because biskuit is sweet. Because biskuit is sweet. Because biskuit is sweet. Karena
Ya. Savory. Rasanya bubur itu gurih. I like porridge because porridge is savory. I like porridge because I like porridge. I like porridge. I like porridge I like porridge. because porridge Because porridge is savory. Savory. Karena bubur rasanya Gurih. Egg pudding. Egg pudding. Egg pudding. Egg pudding. Egg pudding. Egg pudding. Siapa di sini yang suka puding telur? Atau belum tahu rasanya? Tahu. Belum tahu. Jadi kalau belum tahu, kiranya bisa suka atau tidak suka? Bisa. Bisa suka. Bisa Bisa jadi. dan suka. Bisa jadi. Teksturnya itu silky, jadi lembut banget. Rasanya itu manis ke asin-asinan. Suka nggak kalian? Suka. I like egg pudding. I like egg pudding. I like egg pudding I like egg pudding. because egg pudding is silky. Because egg pudding is silky. Karena Karena puding telur itu teksturnya lembut. Karena puding telur itu rasanya Ketika dimakan itu langsung meleleh di mulut. Namanya egg pudding. Teksturnya adalah silky. Ayo, siapa di sini ada suka mochi? Mochi. suka. Berarti suka semua ya? I like mochi. 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 Because mochi is Sweet. sweet. Rasanya mochi itu manis. I like mochi. I like mochi. Because mochi is sweet. Because mochi is sweet. Crickets. Crickets. Siapa di sini kalau makan nasi suka makan kerupuk? Siapa di sini? Dewi. Kalau udah bisa makan nasi kalau udah ada kerupuknya, siapa di sini? Apa bahasa Inggrisnya kerupuk? Krikas. Frikas. Frikas teksturnya Crispy. crispy. Frikas is crispy. Frikas is crispy. Siapa di sini yang ada suka makan malah kalau ada kerupuknya? Ayo. Malah gak suka makan kalau ada kerupuknya. Ada loh teman saya suka kerupuk tapi harus diayamin dulu. Aneh nggak? Jadi kalau beli kerupuk dia langsung dimakan. Diayamin dulu baru dimakan. Dia tidak suka tekstur kerupuk yang crispy. Suka yang lembek. Apa bahasa Inggrisnya lembek? Mushy. Jadi suka kerupuk yang sudah ayam. I like crickets. 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 Crickets is crispy. 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 Because crickets is crispy. Because crickets is crispy. Karena kerupuk itu teksturnya Crispy. Nah, apa selain kerupuk yang teksturnya renyah? Crispy. Yang Again. krek. Again. Other than crispy. Selain crispy. Apa tekstur makanan yang renyah selain crispy? Ayam crispy. Kinang. Ayam crispy, oke. Kentucky. Kinang. Rengginang. Apa lagi? Kangkaro. Apa ya bahasa Inggrisnya kangkaro? Masa sunrise? Rice itu artinya nasi, sun itu matahari. Jadi nasi matahari. Sunrise. Ayo, siapa yang suka ini? Sini beli ya, karena dia sedang. Magnum, I like Magnum.
Asin. Asin. Keju itu fermentasi dari susu. Susu itu enak gak? Enak. Tapi kalau susu diendapkan akan menjadi keju. Keju itu rasanya asin. Meskipun rasanya asin, dibanding dengan susu, keju itu lebih mahal. Betul. Melty cheese. Melty cheese. Melty cheese. Melty cheese. Melty cheese keju lele. Melty cheese keju lele. I don't like melty cheese. Coba Yudi. I don't like melty cheese. 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 Saya tidak suka keju lele. Saya tidak suka keju lele. Because salty. Because salty. Because salty. Because salty. I don't like melty cheese. I don't like melty cheese. Because salty. Because salty. Karena asin. Asin. Lagi. I don't like melty cheese. I don't like melty cheese. Because salty. Because salty. Apa artinya? Asin. I don't like, saya tidak suka melty cheese. Apa artinya melty cheese? Keju lele. Because melty cheese is salty. Karena keju lele rasanya asin. What is picture? Bubble gum. Siapa yang di sini ada suka bubble gum? Permen karet. Siapa yang ada suka permen karet? I don't like bubble gum. I don't like bubble gum. I don't like bubble gum. I don't like
love strawberry milk. Why do you love it? Because it's sweet and refreshing. More than the like. I don't like soda Why? because it's too filling. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Kakak dan Bella, prakteknya di sini ya. Prakteknya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Do you like pizza? Yes, I do. I like pizza because it's delicious.
bisa kalian tanyakan. Yes? Gimana? Ya, ini tulis 5 kalimat. I don't like sama I like kayak tadi itu. Ini dikasih nama. Ini namanya apa? Ya, boleh. Yes, Livi? Ya, sini buat kalimat I like atau I don't like. Ini misalkan right surprise ini artinya kalau rasanya apa ya disini If you not understand what the exam, can you ask me? Kalau kalian tidak paham LKS-nya itu apa, bisa tanyakan ke saya. Yes? Yes. Bahasa Inggris. Kalau tidak suka I guard. Ini I like, I don't like. Silakan dikerjakan. Ya, Pak. Ada yang punya pen 2? Bisa kalau jawab pen. Ada yang punya pen 2? Bisa. Crunchy. Crunchy is cake. Crunchy is kayak hard is rice. Pretty ya ya, hot. Ya, boleh. Ini cari tidak apa-apa. Kan dikerjakan. Mana yang tidak paham? Ini ada gambar. Kamu kasih nama. Pakai bahasa Inggris, ya. Kemudian di sini ada fried
Ina ada yang mau ditanyakan? Iya sama. Dicoret atau diturun? Kamu nyoret. Kita ada itunya dikasih tahu. Ini tes itu rasa, ini tekstur. Ya, ini tes rasa, ini tekstur.
Sweet. Rasanya coklat. Rasanya mie ayam apa? Sapori. Rasanya mochi. Teksturnya mochi. Chewy. Teksturnya bubur. Mushy. Teksturnya kerupuk. Crispy. Rasanya apel. Sour. Apel sometimes sour, sometimes sweet. Apel itu kadang rasanya manis, kadang rasanya asam. Rasanya mangga muda. Asam. Rasanya rambutan. Sweet. Rasanya durian. What is durian? Sweet. Teksturnya durian. Buttery. Teksturnya kelempar. Finish or not? Not yet. Angkat tangan yang belum. Kamu udah ngerti yang mana udah? Udah ngerti gak sama ya sama udah tahu ya? Yang mana yang udah ngerti? Ini gak? Kasih nama. Kalau misalnya gambarnya kucing, kasih nama kucing. Misalnya gambarnya apa, kasih. Ya. Udah, obat sendiri. Ini rasanya rice itu nasi goreng es krim kalian mana apa rasanya apa nasi goreng? Ada salty, ada sweet, ada spicy. Ini teksturnya. Tekstur makanan. Tekstur itu kayak bread, kayak keras, kayak renyah itu tekstur. Kamu pilih saja. Kalau bread itu teksturnya apa? Iya teksturnya sudah tulisannya. Cake itu weight itu teksturnya apa? Kalau kamu sudah yakin dengan jawabannya tidak sama dengan ini. Guys, kamu tidak tahu ya? Siapa lagi yang mau tanya? Bisa? Siapa lagi yang ada apa? Rifki sama Tina? Sudah. Mami sama
Not yet. Siapa yang belum? Fluffy. What is fluffy?
Crusty. What the meaning crusty? Keras di luar dan lembut di dalam. What the example? Next. Gooey. What the meaning gooey? Lengket. Next. Sticky. What the meaning sticky? Gooey dan sticky artinya lengket. Apa perbedaannya? Kalau gue tidak tahan, sedangkan sticky Oke. Buttery, creamy. What difference, guys? Buttery and creamy. Apa perbedaan creamy dan buttery? kalau baterai lembut rasa yang mereka ini lembut dengan banyak krim. Cream. And glass yang terakhir. Tender. What the meaning tender? Lunak. What the example of tender? Stick. Oke, itu tekstur makanan. Kalau taste of foods atau tekstur atau rasa makanan itu seperti apa? Apa saja? Acidic. What the meaning acidic? Asam. Sour, apa artinya sour? Asam juga. Apa bedanya? Acidic sama sour. Sour bisa begitu asam, kalau sour asam banget. Acidic asam banget. Kalau sour Tidak asam. what the example of acidic? Belimbing. What the example of sour? Nanas. What the English nanas? Apa bahasa Inggrisnya nanas? Okay, next. Salty. What the meaning salty? Asin. What the example of salty? Ikan asin. Asin. Next. Sapori. What the meaning sapori? Gurih. What the example of sapori? What the English bakso? Meatball. Meatball is sapori. Next. Spicy. What the example of spicy food? Das. The meaning is pedas. The example is Label. Or bitter. Or what? Selain pedas, selain sebelah udel. Chili. Next. Bitter. What the meaning bitter? Pahit. What the example of bitter? Teh. Next. Hot. What the meaning hot? Panas. What the example of coffee? Next. Sour. Asam. Next. Sweet. What the meaning sweet? Manis. What the example of sweet? Chocolate. Coklat. Next. Beet. Apa artinya beet? Beet is tawar. Beet itu tawar. What the example of beet? Air putih. Pure water. Mineral water. Oke, selain kita belajar rasa dan tekstur makanan, kita juga bisa membedakan ailek atau aidolek. Ailek artinya apa? Aidolek artinya apa? Sampai di sini, makanlah makanan yang sehat dan praktekkan bahasa Inggrisnya setiap hari agar meningkat. Komunikasinya meningkat. Sampai di sini, semoga barokah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.